এখানে সকলো আমার প্রমোদ বড় স্মারক আদরণী জনাবলে অনুরোধ কৰিছো। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ জালা ব্লক ইংলিছ টিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন। জালা ব্লক ইংলিছ টিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন ফগুৱাবাৰী চাপাগুৰি কলেজ সজোৱা জুনিয়ৰ চিনিয়ৰ এখেতসকলক প্ৰমোদ বড় স্মাৰক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। বেৰিনডা ফগুৱাবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল চিমলা, ফগুৱাবাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল চিমলা। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ গোলাগাঁও প্ৰাইমাৰী কমিটি, গোলাগাঁও প্ৰাইমাৰী কমিটি ইউপিপিএল, ওমেন চেল আৰু ইউথ চেল এখেতসকলক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। সামানিজা প্ৰাইমাৰী কমিটি ইউপিপিএল, ওমেন চেল আৰু ইউথ চেল। ওমেন চেল পেৰেণ্ট আৰু ওমেন ইউথ। ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ ককলাবাৰী প্ৰাইমাৰী কমিটি ইউপিপিএল, পেৰেণ্ট ইউথ ওমেন। ইয়াৰ পিছত আছে জালা প্ৰাইমাৰী কমিটি ইউপিপিএল, পেৰেণ্ট ইউথ ওমেন। শিলবাৰী প্ৰাইমাৰী কমিটি ইউপিপিএল, পেৰেণ্ট ইউথ ওমেন। ইয়াৰ পিছত আছে ৰাবাং প্ৰাইমাৰী কমিটি ইউথ পেৰেণ্ট। সালবাৰী চামতাই প্ৰাইমাৰী, গুদলিগাঁও প্ৰাইমাৰী, জলাগাঁও প্ৰাইমাৰী, চান্দাৰাং ক্লাব চিমলা, চান্দাৰাং ক্লাব চিমলা, চিমলা বাজার দলিসন্থা, এনকে বেদবাড়ি হাই স্কুল, দুজন ব্রহ্ম, এক্স-এনডিপি চিমলা, ইউএন একাডেমি জোলাগাঁও, উদয় ব্রহ্ম, এক্স-এনডিপি চিমলা, ককলাবাড়ি সালাখা পঞ্চায়েত আফাদ, बरायला बिथांमोनखौ गुबुन मोनसे लामाजों थांनो थाखाय खावलायदों। रनथिबारि आइजो आफाद बरायला बिथांमोना सानजानि लामाजों थांनांगौ फारसे। रनथिबारि आइजो आफाद भालमानर बिटा बुथ कमिटि, भालमानर बिटा बुथ कमिटि, हाजिराफोरा गामि आफाद बरायग्रा बिथांमोनखौ फारसेथिंजाय ओंखारलांनो थाखाय खावलायदों। ইয়ার পিছত আছে আমার বেদবাড়ি গামী আফাদ, আদরণীয় জনাব বেদবাড়ি গামী আফাদ। সাংগাংসি সেল হেল্প গ্রুপ, চেনং সোনাম বিহিরা, थाइजौगुरि सानसोरां आइजो आफाद, नांगलगाव आइजो आफाद, দ্বিজেন দাস আমার কেন্দ্রীয় সদস্য, দ্বিজেন দাস সিকিউরিটি ইউপিপিএল, চক্রপাণী বড় সিকিউরিটি ইউপিপিএল, অঞ্চলি खोला खामानिसा आइजो आफाद, अनसुली खोला खामानिसा आइजो आफाद, आतर्की सेल हेल्प ग्रुप खामानिसा, मरमी सेल हेल्प ग्रुप दिहिरा आम्बारी, रैसुमै सेल हेल्प ग्रुप दिहिरा आम्बारी, सानसोरां सेल हेल्प ग्रुप दिहिरा आम्बारी, हिरा सेल हेल्प ग्रुप बरनियाकुसि, संग्रामी সংগ্রামী সেল হেল্প গ্রুপ চৌধুরীপাড়া, थाइजौगुरि सानसोरां आइजो आफाद, दांग्रिगाव आइजो आफाद, राङापानि आइजो आफाद, पाग्रिगुरि लाइमोन फरायसा आफाद, मन्जु ब्रह्म भेगुरि, अबन्ति बसुमतारी, उजवा निउ कलनि, दाउगाफु आफाद, बलबागा, सन्जिला बसुमतारी, उजवा निउ कलनि, सिलबारि गामि आफाद, दाउदारा इउनिट कमिटि, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लतिका बसुमतारी थाइजौगुरि, पिंकी बर' सिलबारि, कक्लाबारि आन्चलिक बाथौ मन्दिर, अनसुली सेल हेल्प ग्रुप चिंग्लिमारि, इन्सपायर एकाडेमी हुजुआ, लावगाथा जुब संघ, लावगाथा जुब संघ, लाइमोन सेल हेल्प ग्रुप जिगिरा, बाथौ आरज सेल हेल्प ग्रुप पश्चिम रिहाबारि। आरोबाव दंबायो राबां इउएन एकाडेमी
Rawang Union Academy ইয়ার পিছনে আছে নাওসানি মহিলা উন্নয়ন সমিতি একেধারগড়ৰ আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো নাওসানি মহিলা উন্নয়ন সমিতি ভবানী মোহন শর্মা সভাপতি সালফা প্ৰাক্তন আলফা একেধাৰগড়ক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো ভবানী মোহন শর্মা প্ৰাক্তন আলফা बेनि उनाव दङ बराइबारि दैबखि दाउब्रै नीला बसुमतारी सकान्द रेणु बर' फ्रम जलागाव प्राइमारि इउपिपिएल कमिटि आरो दंबायो बालाबारि सेल्फ हेल्प ग्रुप दा जोंनि आखायाव फैनाय बरायग्रा बिथांमोननि मुंनि फारिलाइया बेखिनियानो आरो बरायनाय अरनकाटा रिंखांस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो दंबावो अरनकाटा रिंखांस्रि बरगाव सेल्फ हेल्प ग्रुप दिंखियाबारि रंजालि आइजो आफाद गोजोनस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुप सिमला माइनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप सिमला निखावरि सेल्फ हेल्प ग्रुप सिमला बिदांस्रि आइजो आफाद हरिसिंगा भालमानहर बिथा लासितपारा जौगास्रि आइजो आफाद सिमला बरसुफा उदांस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुप सिमला बरसुफा थाइजौगुरि सेल्फ हेल्प ग्रुप सिमला बरसुफा हिडिम्बा सेल्फ हेल्प ग्रुप राङाजुलि आइजो आफाद Holongma Hadan Raja Afad Jingya Sujudiwal Koilan Hongo Raja Afad Rajesh Bosumantari Raji Bosumantari Modan Bosumantari ada Fransing Bromo KC